Magabasa kita sa pulong sa Ginoo in the book of unang mga taga-Korinto, kapitulo 11, versikulo 23. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Down. Sa Bisaya, nagaingon siya, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios og gipikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon ninyo niini pan og sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Magaampo kita mga kaigsuonan. Amo ang labing kamahanan og may gugmaon namo nga Dios, nagapasalamat kami karon nga kahaponon. Tungod kay karon nga kahaponon, ang ayan gud kang ibayaw sa amo ang kinabuhi. Pasalamatan sa tibok semana nga diin ikaw mo ay nagapadayon sa paglig-on sa matag usa. Karon nga kahaponon Ginoong Dios, nagaampo kami nga diin panalanginan nimo kami o God, og magauban ka bisan pa man sa amoa karon nga panimbahon og bisan pa man sa amoa nga meditation sa imuha nga pulong nining amoa nga programa. Salamat sa imong paggamaayo in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kaigsuonan, nagapasalamat kita kay diin nahuman nato og hisgutan ang Jesus is our healer. No? Jesus our great healer. Si Jesus atong mag-aayo. Asa nato kana gikuha og hugot didto kana sa ginatawag the fourfold gospel, ang upat ka pilo sa ebanghelyo. Naibalaan nato nga ang ebanghelyo mismo mao di ay ang maayong balita sa kaluwasan og walay lain kana mao si Ginoong Hesukristo. Og ang ebanghelyo or ang gospel nga ginatawag gipilo kini into four, no? The fourfold gospel. Ang upat ka pilo sa ebanghelyo mao kini si Ginoong Hesukristo mao ang atong mangluluwas, si Ginoong Hesukristo mao ang atong tigbabalaan, si Ginoong Hesukristo mao ang atong mag-aayo, og si Ginoong Hesukristo mao ang ato ang umaabot nga hari. Jesus is our Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King. Naisgutan nato ang si Ginoong Hesukristo mao atong mangluluwas, mga pipila ka mga bulan, and then naisgutan usab nato si Jesus atong magbabalaan, no? Siya nag-sanctify kanato. Nahisgutan usab nato si Ginoong Hesukristo nag-ayo sa atong mga balatian. So ang iyang pag-ayo sa ato ang mga balatian, dili lang siya nag-ayo sa atong balatian physically, kundi nag-ayo pud siya sa ato ang mga balatian emotionally, mentally, socially, and above all, spiritually. Ang kinatibuk-an nga kinabuhi nato iyahang ginaayo. He is our great healer, the Lord Jesus Christ. So karon nga hapon ato na pong i-transition ang ato ang gihisgutan mahitungod na pod sa ginatawag nga Jesus our coming King. Si Ginoong Hesukristo ang ato ang umaabot nga hari. We are waiting, nagahulat kita sa iyang pagbalik nga numan kay iya manggisaad nga diin mo balik siya. No. Karon nga hapon ang ato ang bersikulo nga gibasa kaganina gisulat kani ni Apostle Paul, no, ngadto sa taga Corinto. Ang Corinthian church dili siya kaayo lig-on nga church, in a sense nga kani nga church is divided, no. Na-divide kini nga simbahan, no. Kanang naay pag unsay tawag ani kanang na divided, no? Wala nagkahiusa, no, nga simbahan. That is why si Apostle Paul nisulat siya, where in fact kaupat niya gisulatan ang taga Corinto, pero
ang nahitabo duha lang ka liter ni Apostle Paul ang na-revive. That is why na ay 1 Corinthians and 2 Corinthians. Karon ang 1 Corinthians chapter 11 gibasa nato kaganina, niingon si Apostle Paul, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga sige budhian mikuha sa pan. Kani nga panahon reiterate ni Apostle Paul, iyahang gi-picture out o gi-narrate na po niya pag-usab ang panghitabo sa katong communion nga gihimo ni Ginoong Jesucristo with the disciple, katubang last supper nga ginatawag, or katong pinaka-last na nga panihapon, ulahing panihapon ni Ginoong Jesucristo sa iyahang mga disciple dito sa upper room. And ingon pa ni Apostle Paul sa atuang gibasa nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga sige budhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. And then human sa panihapon, no, niingon siya, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo ni ini, buhata sa paghandom kanako. Unsa bay connection ni ini sa second coming of the Lord Jesus Christ? Ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo, unsa bay connection ni ini? The Lord's Supper og ang coming of the Lord Jesus Christ, the second coming of the Lord Jesus, na ba sila connection? No? Ang ulahing panihapon ni Ginoong Jesucristo uban sa iyang mga disciple og ang coming of the Lord Jesus, na ba sila connection, mga kaigsuonan? Now, niingon si Apostle Paul in verse 26, sa matagkaon ninyo ni ining pan, sa matag inom ninyo gikan ni ining kupa, gisangyo ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. So kaning hapon ato ang kanang introduction sa ato ang pagahisgutan na pud sa mga pipila nato ka mga sessions, mga pipila nato ka program nga diin si Ginoong Hesukristo mobalik. The second coming of the Lord Jesus Christ. But pasabot, kaninga hapon is just an introduction lang sa atong pagahisgutan sa ato ang palaluman, ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo dinhi sa ato ang kinabuhi, dinhi sa kalibutan. Now, ato sang hisgutan gamay ang communion or the Last Supper. Ingon si Ginoong Jesucristo, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Now, si Apostle Paul is teaching ang mga pagtulunan ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iya hapod nga mga disciple. Ngadto pod sa mga iya hapong gipangtudluan, no? Ang taga Corinto. Og ingon siya nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga sige budhian mikuha sa pan. And we remember nga ang nagbudhi sa iya, no, si Judas, no. Nikuha siya og pan, og sa iyang pagkuha sa pan ingon siya nga Ginoong Hesus sa gabii nga sige budhian mikuha sa pan, og nagpasalamat siya sa Dios og gipikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. So ang tinapay nga gipikas-pikas niya, and then niingon siya, mao kini ang akong lawas nga gitagana alang kaninyo. The bread kaning tinapay simbolo sa lawas ni Ginoong Jesucristo nga gi-offer niya dito sa cross sa Calvary. No. Kaning tinapay, as we partake the communion, is a symbol of kanibang lawas ni Ginoong Jesucristo nga iyang gi-offer dito sa cross sa Calvary. So, kaninga time, kaninga nga
pagbalik tanaw ni Apostle Paul ngadto sa gihimo ni Ginoong Jesucristo sa iyang mga disciple, uban ang pagkaon, uban ang tinapay ug ang kopa, is actually kanang naga-picture out of the sacrifice of the Lord Jesus Christ dito sa cross sa Calvary. No? Ingon siya, og nagpasalamat sa Dios, gipikas-pikas niya ang pan ug mingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghinumdom kanako. Ang pinaka-purpose nga nung gipartake nato ang kanabitong mag-communion kita is paghinumdom kaniya. So gipikas-pikas ni Ginoong Jesucristo ang tinapay mihangad sa langit og nagpasalamat sa Dios. No? Inana man nato ginahimo. No? Kana bitaw mag-communion ta or kana bitaw mag-last supper ta, no? Or the Lord's Supper. No? And pikas-pikas ang tinapay and then ato ibahin-bahin nagpasalamat kita sa atong buhi nga Ginoo. No? Atong at moampo kita i-bless sa Ginoo ang communion nga atong i-partake, pasalamatan, and ang pinaka-purpose ni ana is hinumduman kung unsa ang gihimo ni Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi, not only at the cross, but the very beginning kung paano niya kita giluwas. Kanang ginatawag the redemptive plan of the Lord. No? Ang plano sa pagluwas sa Ginoo sa atong kinabuhi, hinumdum. No? We remember, commemorate, atong hinumduman kung unsa iyang gihimo kanato. But pasabot, ang communion is in remembrance of what the Lord Jesus Christ had done. Unang atong hinumduman is the body of the Lord Jesus Christ offered nga ri kanato. Nga naman, ang tinapay is a symbol of the body of the Lord Jesus. Iya kining gipikas-pikas, iyang gitagi-tagi, gipasa, gi-share ngadto sa mga disciple. Og nag-ingon siya, buhata kini sa paghinumdum kanako. Kining tinapay, no? Unya nagpasalamat siya sa Dios og ipikas-pikas niya ang pan og mingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghinumdum kanako. So unang symbol of the offering of the Lord Jesus sa iyang kinabuhi dito sa cross is ang symbol sa bread, sa tinapay. Unsa kini nga symbol? The body of the Lord Jesus. Kauno nato ni in remembrance, no? Sa paghinumdum sa pagluwas ni Ginoong Jesucristo. Kay si Ginoong Jesucristo man ang nagluwas kanato. So ang pagpartake nato niini, inumduman nato si Ginoong Jesucristo niini. So, padayono na to og basa, buhata kini aron paghinumdum kanako. In verse 25, nag-ingon siya, human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo ni ini, himua sa paghandom kanako. Unsa na pod ang ikaduha nga symbol sa communion set, na nagiset ni Ginoong Jesucristo sa alang siya mga disciple. Ang ikaduha, dili lang tinapay kundi the cup, no? Ang kupa, no? The cup of wine. Unsa man kini? Ingon siya, human sa panihapon gikuha niyang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. The new covenant in my blood. No? Ingon pa ni Ginoong Jesucristo is the blood of the Lord Jesus. No? Simbolo kini sa bag-ong kasabutan. No? The new covenant of the blood, in the blood of the Lord Jesus Christ. So kung kaganina is the body, here comes the covenant in the blood. Sa dugo ni Ginoong Jesucristo, unsa kini nga symbol nga is the cup of wine. Ang kupa sa bag-ong kasabutan diha sa dugo ni Ginoong Jesucristo. So, unang-una is, unang-una is the bread, ang tinapay. Ang ikaduha is the wine. No? But pasabot, as we partake all, no? Kita, pag partake na to nini, we partake the bread, we also partake the wine. No?
And ingon si Ginoong Hesukristo, matag inom ninyo ni ini buhata sa paghinumdom kanako. So, but pasabot duha ka buok ang sitwasyon. As we partake the bread and as we partake the wine, sa pagkaon nato sa bread o sa pag-inom nato sa wine, unsa ba kini ang pinaka-significance ni ini is ang paghinumdom kang Ginoong Hesukristo. So si Apostle Paul gi-clarify na niya that as we partake the bread and as we partake the wine, paghinumdom kang Ginoong Hesukristo, unsa ba gyud gihimo ni Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi? Pipila ka mga Sundays o pipila ka itong mga previous nato nga mga sermon, mga meditation, na hisugutan nato ang gihimo gyud ni Ginoong Hesukristo sa cross sa Calvary is ang pagluwas ka nato, paglukat ka nato gikan sa kasalanan. Tanan nga iyang gihimo, ang iyang pag-anhi sa kalibutan, pag-sacrifice dito sa cross, pag-ministry diri, gilansang siya sa cross, and then gilubong, nabanhaw, nikayab nga doon sa langit. No? For 40 days nagpakita sa mga eyewitnesses, and then nikayab nga doon sa langit. Unsa kini nga gihimo niya is for the sacrifice for all our sins, no? Mga kasalanan. Og iya kining gitagaag kapasayloan, no? Ang atuang kasalanan diha kaniya. So hinumduman nato kana, no, the bread and the wine, no, sa pagpartake nato sa bread, and as we partake the wine, we remember of what the Lord Jesus Christ had done for all of us. So inana ang iyahang acknowledgement, inana ang iyahang encouragement sa ato. So let us acknowledge ni ana. So usbon ako in verse 25, human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og mingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo ni ini buhata sa paghandom kanako. Matag inom ninyo ni ini buhata sa paghandom kanako. So, usbon ako, duha ka symbol nga gihatag in the communion nga gihatag niya sa iya mga disciple, duha ka symbol, the bread and the wine. No? Ang bread nagasimbolo kini sa lawas ni Ginoong Hesukristo offered at the cross of Calvary. No, na hisgutan nato last in the healing of the Lord Jesus Christ sa iyang mga labud, no, sa iyahang mga samad na ayo kita. So ang iyahang body was being sacrificed, no? Na samdan kini, gibunal-bunalan, gilansang dito sa cross, and it's a sacrifice of atonement to us. So it's the bread, no? Karon ang simbolo sa wine is the blood of the Lord Jesus Christ nga maoy giula dito sa cross sa Calvary. Ang blood nga diin maoy ni dagayday sa iyahang mga samad, no, gikan sa iyang mga samad. It's the blood of the Lord Jesus. So as we partake the bread sa pagkaon nato ni ug sa pag-inom nato sa sa kupa, sa wine, ang pinaka himuon nato is we remember of what Jesus had done. Hinumduman nato ang gihimo ni Ginoong Hesukristo. That is why sa paghinumdum nato sa iya, diha na mo crept in ang atuang pagpasalamat. Salamat Ginoo, kay diin wala unta ko'y kapasayloan sa akong kasalanan. Pero diha kang Ginoong Hesukristo, diha kanimo Lord, gitagaan ko nimo kapasayloan o gitagaan ko nimo kaluwasan. Gitagaan ko nimo paglaom, so pasalamatan nato ang Ginoo. That is why kana bitaw mag-take kita ni ining communion, no? Diha sa Sunday worship nga pagahimuo nato, hinumduman gyud nato kung unsa ang gihimo ni Ginoong Hesukristo. Kay mao maning encouragement ni Apostle Paul. So, let's go back to what is the connection ni ini sa kanang second coming ni Ginoong Hesukristo. Adto ta sa verse 26. Adto ta sa verse 26, nag-ingon siya, kaysa matagkaon ninyo ni ining pan o sa matag-inom ninyo gikan ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Na.
So, kani di ang communion nga ginahimo nato, no, kanang as we partake the bread ug the wine, is kana di ay ning pagsangyaw nato, no? Insa kay sa matag kaon ninyo niini. So, the moment nga mo partake kita niini, kana bitong together mo partake ta sa communion, together mo partake ta sa tinapay ug mo inom kita sa kopa. Ang ingon ni Apostol Paul, kay sa matag kaon ninyo niini sa pan ug matag inom ninyo gikan niining kopa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon, is a testimony of the death of the Lord Jesus Christ. But pasabot, kung ang mga katawhan nakakita sa paghimo nato niini, makaingon sila, unsa man na ilang gihimo, no? And it's a testimony, pagsangyaw kung unsa ang gihimo nato kang Ginoong Hesukristo. Unsa gihimo ni Ginoong Hesukristo nganhi sa ato ang kinabuhi, no? It's kay sa matag kaon ninyo ni ining pan ug sa matag inom ninyo gikan ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon. So it's a testimony, pagsangyaw sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Tapos here comes hangtod sa iyang pagbalik. Here comes the hope. Mubalik di ay si Ginoong Hesukristo, no? Mubalik di ay siya, no? So himuon nato ni hangtod mubalik si Ginoong Hesukristo. And we are testifying kanang nagasangyaw kita niini hangtod mo balik si Ginoong Hesukristo, no? So dire pa lang daan, it's also a glimpse, no? Unsa nang glimpse kanang siplat, no? Kanang glimpse ba? Kay introduction pa man ni sa ato ang mga paghisgutan on the second coming of the Lord Jesus, no? So mga pipila ka mga Sundays ato nang istoryahan kung mubalik si Ginoong Hesukristo, ang iyang mga promises nga mubalik siya, hisgutan nato ang mga signs of the second coming of the Lord Jesus Christ. Pero before na ay glimpse ni ini sa paghatag picture out ni Apostle Paul sa communion, nag-ingon siya kay sa matag kaon ninyo ning pan ug matag inom ninyo ni ining kupa, ingon siya, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. So we are preaching the death of the Lord Jesus, nga tinuod gayod ang iyang kamatayon, ang iyang sacrifice, ang iyahang kanang gitawag atoning sacrifice, nga napasiguli kita diha sa Dios gikan sa atong kasalanan, napasiguli kita diha sa Dios. Ang iyang kamatayon mao'y nahimong bayad ni ana. It's a testimony, sangyaw sa mga katawhan nga siya namatay alang kanimo ug alang kanako, no? Ug ang iyang ingon ni Apostol Paul hangtod sa iya nga pagbalik. So diri pa lang is a glimpse nga mubalik gayud si Ginoong Hesukristo. So mubalik siya. So let us wait with love, no? Magahulat kita sa pagbalik sa atong buhi nga Ginoo, uban ang paghigugma, uban ang pagdayeg kaniya, uban ang paghimo sa mga buluhaton nga iyang gisangon sa ato ang kinabuhi, uban sa pag-atiman sa tagsa-tagsa nato ka pamilya, uban sa kanang pagkinabuhi nga matarong diha sa iya nga presensya. Hulaton nato ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Usbon ako, this time is just a glimpse, no? Introduction pa lang sa atong paghisgutan mga pipila ka mga Sundays, the second coming of the Lord Jesus Christ, no? The second coming of the Lord Jesus Christ. So let us wait with hope, no? Nang natay paglaom ba, no? Moingon kita nga kapoy na ko sa akong problema, kung saan mo ingon kita ni ana. Let us think that we have hope in Christ, no? Ay paglaom diha kang Ginoong Hesukristo. So tanan nga atong paghimuon mga igsuon, we have hope in the Lord Jesus Christ. Usbon ko atong i-wrap up karon nga hapon ang atong gisgutan sa communion nga giset ni Ginoong Hesukristo sa iyang mga disciple, and as we do it with them, unsa kini himuon nato sa paghinumdum kung unsa ang gihimo ni Ginoong Hesukristo. Kauno nato ang tinapay nga iyang giset is the body of the Lord Jesus. Symbol sa bread,
the body of the Lord Jesus Christ offered at the cross of Calvary. The wine, ang kupa, is simbolo sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Pagka-imno nato kini, uban sa paghinumdom sa iyang gihimo nga rin sa atong kinabuhi. Kay, ang ingon ni Apostol Paul, sa matagkaon nato nini o sa pag-inom nato nini, gisangyaw nato ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik, mga kaigsuonan. So let us do the communion while waiting. No? Ang connection is this: while waiting the Lord Jesus Christ, while magahulata sa iyang pagbalik, kay mubalik man gyud siya, himuo nato ang communion, magaparte kita niini uban sa paghinumdom kung kinsa si Ginoong Jesucristo sa atuang kinabuhi. And to God be the glory ni Ana.